Mayong hapon sa tanan. Magsugod ta. Magampo ta igsoon. Amahan o Dios, salamat Ginoo niini nga orasa Lord nga niya nasab kami Ginoo, nagkatigom Ginoo. Salamat Lord God sa imuhang balang Espiritu Santo Ginoo nga mo'y magahiusa kanamo Ginoo. Bisan man Ginoo Lord God sa mga matag lugar Ginoo Lord God nga diin naay mo mga katawhan nga nagapaminaw sa imong pulong Ginoo. Salamat Lord nga imong gigamit Ginoo kini nga internet Ginoo Lord God nga diin Ginoo kami magkausa sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios, kaw balang Espiritu Santo may mga pamuhat imong gahom ang imong paghikap Ginoo walay distansya Lord. Salamat Ginoo nga diha sa imong presensya Ginoo Dios nga diin kami nagahiusa Ginoo naagayod ang kusog na ang kayuhan na ang panalangin Ginoo Lord God ug Dios panalangin ni Lord God ang matag usa nga kinabuhi karon sa imong mga katawhan tanan nga niya Lord mi join ani nga Zoom Bible Study Ginoo ikaw Dios may maga panalangin Lord ikaw maoy magalig-on ug magadasig sa matag usa magatudlo ug magasangkap pa kanamo Ginoo nga padayon kami Lord magmalig-on ug magmadasigon diha sa mong pag-alaga diha kanimo Ginoo uban ang pagtuog paglaom sa mga pulong nimo Lord God nga imong gisaad nga ri sa umang kinabuhi Ginoo. Lord dili nimo gayud kami kawangon Ginoo Dios Lord God. Salamat Ginoo Lord God nga ikaw Ginoo niya karon o Dios Lord God kining tanan Ginoo amo ra gyud gitugyan kanimo amo ra gyud gisalig kanimo Dios Lord panangini ang mga signals Lord God sa matag katawhan nimo Lord God nga mi join ini Lord God. Salamat nga madunggan sa tanan Ginoo Lord God nga klaro ang imong pulong Ginoo Dios pinagi sa cellphone o God. Salamat Ginoo ug kining tanan Lord amo ra gitugyan kanimo in Jesus name. Amen. Amen. So mayong hapon sa tanan igsoon. Madunggan ra ko ninyo diha igsoon. Okay ra akong tingog. Magtuon ta karon igsoon sa pulong sa Ginoo dinhi sa libro sa Roma, no? So kini siguro nato isuon nagkadungog na taan o ato lang ato ning daw kuan ba i-recap nato no unsay ato ang mga kabasa na kani o nakadungog na kani o nakadawat kag revelation anig soon. So ato na ning kanang ora bitawg ato ang i-review igsoon padayon nato nga maka kuan ta ma, ma-reminder ta sa pulong sa Ginoo ba adlaw-adlaw nga sa kanunay gyud nga kaybaw ta sa unsay gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So arita sa Roma 8 igsoon, blihon ato mga Biblia magsugod ta sa verse 12 sa Roma 8. Musugod lang ta sa bersikulo 12 igsoon. Roma 12 ngadto sa Roma 8:12 ngadto sa 17. Ingon dinhi tungod niya na maigsuon obligado kita sa pag kinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kon magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kung pinagi sa espiritu patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios mga anak sa Dios. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinagi sa pag-ingon. Amahan, amahan ko. Makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron sa pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios
ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makaambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Amen. Arong panahon na igsoon, importante gyud nato nga ato masayran kung unsay ato ang tawag status nato diha sa Ginoo ba. No? Kay isip kita nga mga anak sa Dios o mga Kristohanon, nagkinabuhi ta maigsoon sa two-part. We are living in two-part, physical and spiritual. No? Nya usahay igsoon, sahay ang kining pagka physical nato igsoon, anata sa ato ang physical nga diin nagkinabuhi ta sa five senses nato ba. Unsa atong makita, unsa atong madunggan, sa ato ang masimutan, matilawan o mabatian, ikapan ana ba. Sahay kining mabutang nga igsoon, sahay amuda nato ngadto bitaw sa mga butang maigsoon nga dili kabubuton sa Ginoo, nga sahay kung naata ani nga nagkinabuhi lang sa physical igsoon, sahay mauni kanang paagi sad nga gamiton sa kaaway nga maka sud siya sa ato mga kinabuhi, no? Maka diin nga makahimo siya unsay ihang gusto nga buhaton. Labi na sa mga panahon karon nga niata karon sa katapusang mga adlaw nga di daghan na kaayo bitaw nga mga nahitabo nga dili gyud maayo o mga katalagman, mga unsa na lang isuon nga usahay kung mutan-aw tani kung sa mga butang ato makit-an o mabatian igsoon, usahay mauni makapa huyang, no, makapa kuan sa ato ang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Panisip kita nga mga katawhan sa Ginoo, kay kita nga tao igsoon mga Kristohanon, labi na kitang mga Kristohanon, labi na mas masayod kita, mas mahibaw kita nga dili lang ta wa lang ta nagkinabuhi sa physical, dili naa kita nagkinabuhi gayud diha sa espirituhanon, no? Niya isip Christian, so isip mga born again Christian, we are more than spiritual. We are more than spiritual. Kay matud sa pulong sa Ginoo ningon si Jesus dito sa nana sa John 3 igsoon nga unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Anya ningon siya dito sa verse 5 igsoon to 6 nga ningon dito ang ato sa basahon sa John igsoon, John 3 nya verse 5 6 sa ikaduha niya ang sulti igsoon bahin aning pag born again, ningon siya diya sa verse 5 6, the truth is no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. So una, kinahanglan mataw ka pag-usab aron ka makakita sa gingharian sa Ginoo. Unya ikaduha igsoon nga gisulti niya pagka born again, diin born ta in water and of the Spirit, no? Unya aron ta makasulod kuno sa kingdom sa Ginoo. Kingdom sa Ginoo maigsoon mao kana siya ang itawag natog spirit realm. So ang physical na igsoon dili gyud siya maka benefits o di siya kasod sa kingdom sa Ginoo, kay spirit realm man siya. So kinahanglan ang tao mataw pag-usab aron siya maka experience sa kingdom sa Ginoo. Dili ingon nga hinikamatay nato kuli karon nga na born again na ka, no, natawo na ka diha sa espiritu, pinaagi sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus, no, through the Holy Spirit. Nga aningon dia sa verse 6 igsoon, humans can produce only human life, but the Holy Spirit give new life from heaven. So ang pagkatawhanon kuno mo produce ra siya, mo hatag ra siya kinabuhi sad nga tawhanon. So unsay imuhang pagkatawhanon mao ra puna. Pero ang Holy Spirit kuno igsoon makahatag siya o makaproduce siya og gitawag maigsoon og
new life. New life from heaven. New life from heaven. So ang Holy Spirit nakaproduce siya nato maigsoon og new life ug bag-ong kinabuhi diha sa langit. So ang langit maigsoon, which is the kingdom of God, o sa the spirit realm, the espirituhanong lugar. Amen. So isip kita nga mga born again igsoon, sa ako nang giingon, we are living in a two part, no? Spiritual and physical. But as born again Christian, we are more than living in the spiritual. Ano man, kay na born again naman ka, na born ka in the spirit, through Jesus Christ. Mo na nga niingon dito sa atong gibasa maigsoon, ato ba sa atong gibasa Romans 8 nga niingon dito sa verse 1 igsoon nga dili na hinukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. So sa panahon wala pa day ka nahiusa kang Kristo, you are condemned, hinukman ka, meaning ana maigsoon wa kay access. No, wa kay access sa kingdom sa Ginoo. No, wala tay panahon nga naa ka sa sala, panahon nata sa sala maigsoon, wa gid tay access sa kingdom sa Ginoo. Mo na bisan unsaon ug pagpaningkamo sa tao sa pagduol sa Ginoo tungod sa iyang sinful nature igsoon, di siya kaabot sa Ginoo, di siya kaabot sa kingdom sa Ginoo. But praise the Lord, sa atong pagkayusa kang Kristo Jesus, you are now no condemnation. Dili na ka hinukman, doon na kay access, doon na kay abli na ang kingdom sa Ginoo, ang spirit realm sa Ginoo, pinaagi sa imong pagduol ni Kristo Jesus through Jesus Christ. Mo na nga karon maigsoon nga na born again ata maigsoon, we are more than spiritual. Amen. Mo na ang kinahanglan magkinabuhi kita kanunay diha sa espirituhanon. Maningon dito maigsoon sa verse 12 sa atong gibasa basta sa Romans 8. Na sa verse 12 niyo siya, you have obligation, you have no obligation whatsoever to do what your sinful nature urge you to do. So ningon pa din dili na kuno ta obligado, no, nga mubuhat sa unsay ipabuhat sa ato ang sinful nature, no? Unsay itudlo sa ato ang ipabuhat sa ato pagkatawhanon o sa ato pagkaunudnon maigsoon, nga kining ato pagkaunudnon maigsoon gitawag siya maigsoon nga doon na siya sinful nature. Amen. Meaning doon na siya kinaiya gayud nga mubuhat og sala. Okay, bauta ang sala maigsoon mao hinungdan ngano ang tawo na separate sa Ginoo. Na separate siya, nalayo siya sa kingdom sa Ginoo, wa siya benefits gikan sa kingdom sa Ginoo. But praise the Lord, nga karon na anak ka sa Ginoo maigsoon, na born again na anak ka ni Kristo Jesus maigsoon, dili na ka obligado nga mohimo kuno sa unsay ipabuhat sa atong sinful nature maigsoon. Wala na ta, mo na, di na ta maingon maigsoon nga sugo manggod sa lawas. Ang lawas maigsoon, pagkatawhanon maigsoon, kini atong pagkaunod nun, kini atong tawhanon igsoon, dili gini siya ganahan sa mautang sa Ginoo. Mo na kinahanglan di na to, mo na ingon di na to sakyan, no, di na to sakyan ang ato ang old nature maigsoon, kay ngano man nanamata sa bag-ong kinabuhi nga gihatag sa Holy Spirit maigsoon, nga gitawag siya maigsoon sa atong gibasa sa John maigsoon, new life from heaven. Meaning maigsoon bag-ong kinabuhi nga gikan gayon sa kingdom sa Ginoo, gihimo gayon sa Ginoo para nato maigsoon nga diin aduna na kay kahimuan maigsoon nga mahimo kang overcomers. Amen, mahimo tang overcomers niining ato ang pagkatawhanon o pagkaunodnon igsoon. Kay sa diha maigsoon kung naa kuno ta sa pagkinabuhi sa tawhanon matong sibasa sa nasa kuan maigsoon nga you will perish. So mahinukman ka, silutan ka, no? Unya ang balaw sa sala maigsoon nga dito sa pulong sa Ginoo maigsoon di sa Romans igsoon nga ang balaod kung sa sala maigsoon is death. Mao na dunay sakit, dunay kawadon, dunay mga dili maayo igsoon, kay mao man na ang law of sin. Balaod sa sala maigsoon, kung ang tao mobuhat sa sala maigsoon, doon na ginay consequences nga di maayo. But praise the Lord maigsoon, nga kining butang igsoon, ingon diya sa verse 13 igsoon, ingon siya, but if through the power of the Holy Spirit, you put to death the deeds of the body. So pinaapan kuno, pinaagi
sa gahom sa balay Santo atong gihimo maigsoon nga gipatay nato ang tanang buhat sa atong lawas, no? Ang sala. So ang trabaho sa Holy Spirit maigsoon mao maigsoon nga iha kang tabangan nga ang kining atong pagkatawhanon, kining atong pagkaunod-no igsoon mamatay ni. Sa unsa nga paagi, pinaagi sa kanunay maigsoon nga pag-surrender nato sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. No? Sao nato maigsoon, imo i-surrender imo kinabuhi sa Ginoo maigsoon. Kanus amang kamo surrender sa Ginoo maigsoon. Kausa lang sa usa ka semana dili. Kinan kada adlaw dili maigsoon, kada adlaw ginasiya. Kanunay gika nga moduol sa Ginoo, mo surrender sa Ginoo maigsoon. Kaysa diha maigsoon, moabot sa imong kinabuhi maigsoon nga niinay giingon maigsoon, when we come to the end of yourself, you become to the beginning of Christ. So sa diha kunong moabot kuno ta sa atong pagkatapos sa atong kaugalingon, atong self, atong unod maigsoon, moabot kita ngadto sa pagkasugod diha ni Kristo Jesus. Nga diin si Kristo Jesus na maoy naa sa atong kinabuhi. Nga niingon dita si Paul maigsoon sa Galatia 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. O mo na niingon si Pablo maigsoon, kalangsang ako uban ni Kristo. Mo na dili na ako ang nagkinabuhi, kundi si Kristo Jesus na ang niya nako, ang nagkinabuhi diri nako. Oh? So mo na nga kada adlaw gika mo surrender sa Ginoo kay kining transformation maigsoon dili man ni automatic. Kay mo na ingon naamang ka. We are living in a two part, physical and spiritual. Nga bisang tuod na born again na ka, pila nakakatuig sa Ginoo, doon nagyapoy panahon nga atong pagka-physical igsoon, mugawas, mutumaw. No? Mo na dili na siya automatic. Di lang once a week maigsoon nga mo duol ka sa Ginoo kay dili gina mahitabo. No? Nga mawa dayon ang kining pagkatawhanon nato pagkaunod nun maigsoon. Kinahanglan maigsoon dili na siya nga kausalang ka, no? Dili na siya once experience igsoon. Kundi daily experience gina, kanunay gina igsoon. Surrender kas Ginoo. E ngano man, ay bisan tuod nga diin na born again na ka, na born in the spirit na ka, pero ang imong pagkinabuhi adlaw-adlaw, physical man gyapon. Huh? Kinahanglan mangyapon ka na ame mo kas, kinahanglan ka makakita, kinahanglan ka makadungog. O gani dunay mga butangsan nga atong gipangkuptan maigsoon, nga mga butang maigsoon nga maoy ato ang gamit maigsoon sa pag-feed sa ato ang physical being. Ban apil ning cellphone. Kung ang cellphone di na to gamiton sa sakto maigsoon, pwede na mo feed na to sa atong physical being. Na ay TV nga atong sigtanaw, na ay mga madunggan nato sa atong palibot igsoon. Mo na kinahanglan kada adlaw mo na gingon daay balance igsoon. Dili lang ta puro physical maigsoon, kinahanglan mas ako ning mas maglabi ang atong pagka-espirituhanon. Mo na kinahanglan ka mo surrender sa Ginoo. Kay kun moabot kuno ta, when we come to the end of self or ourself, we come to the beginning of Christ. Ako na ingon, dili ni siya automatic. Daily experience na siya diya sa Ginoo igsoon. Diha sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit maigsoon, mao na siya mo himo maigsoon sa pag maningon diha. But sa verse 13 sa Romans 8, but if through the power of the Holy Spirit you put to death the deeds of the body. Kung pinaagi ko no sa gahom sa Holy Spirit, if, doon ay word nga if maigsoon, maningon if it depends to us. Amen?
Nagdepende ra day nato maigsoon kung muduol ka sa Ginoo, mo surrender ka sa Ginoo. Pan kung wa kay buhaton igsoon, imong part maigsoon ang pag-surrender sa Ginoo, ang pagduol sa Ginoo maigsoon, dili gyud mahitabo maigsoon ang kining pag-put to death sa work, sa deeds of our body. No? Sa atong sa verse 13 igsoon sa Romans 8. If niyo siya, but if through the power of the Holy Spirit, kanang word nga if maigsoon, nagpasabot na maigsoon, it is our part, ato ng part ang paghimo. It depends to us maigsoon kung ni-surrender ka, ni-duol ka sa Ginoo, nihimo kag daily devotion sa Ginoo, pagbasa, pagatimaan sa pulong sa Ginoo. Dili lang ingon enough na ang pag-anha nato sa matag Sunday sa atong fellowship house maigsoon nga diin mo tambong ka og mga Sunday service, dili na enough. Kinahanglan kanunay yun. Amen? Kanunay yun. Na ang word sa Ginoo, na ang Holy Spirit kanunay maigsoon uban-uban nato. Amen? Wana kanunay kang mo surrender sa Ginoo. Wana ingon dito sa 2 Corinthians 4 verse 10 igsoon. Ikaduhang Korinto 4 Gs. Aningon din sa tanang panahon, gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Kristo. Aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Amen. Ingon si Pablo igsoon, sa tanang panahon. Meaning kanunay gyud. Amen. Dili lang seasonal ba? Kumayo lang panahon. Uy, sa tanang panahon gid kuno. Ningon pa si Pablo, sa tanang panahon gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Kristo, aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Sa tanang panahon igsuon. Diron maayong isimba kay tinglapok, tinguwan. Dili uy. Sa tanang panahon man. Amen? Ubisan gani sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi, naaman kas kawad-o, naaman kas balatian, o naaman kas sa bad mood or good mood igsoon, kinahanglan ato kunong dad-on, no? Ang kinabuhi ni Kristo Jesus nga kinahanglan mo manifest, makita, no? Makita ang kinabuhi ni Kristo Jesus ngari sa atong mga kinabuhi igsoon. No, muna ang kinabuhi ni Jesus maigsoon kinahanglan maoy mo reflect kay sa atong pagkakita maigsoon, unsa ta kinsa ta maigsoon, dili man ta maka level sa standard sa Ginoo. Amen? Ingon ka, maayo kitong tao butan kay ko. Na ba sa imong pagkaikaw ba, self-righteous na to ba? Bisan unsaon nato na maigsoon, dili kita kaigo sa standard sa Ginoo igsoon. Pan kung si Jesus maoy ato ang paharion sa atong kinabuhi, ang kinabuhi ni Jesus kuno atong dad-on kanunay sa tanang panahon. Makita ang kinabuhi ni Kristo Jesus ngiri sa atong kinabuhi, dili atong pagkakita. Amen? Mana igsoon, daily na siya. Kanunay, gayod igsoon. Pero maingon ka, pero Brad, na amang gutaan ni nga lawas. Tinuod na ata ni nga lawas. Atong lawas, kitawag nato ni og sinful nature. Na niya ang kinaiya, gayod, nga mo buhat og sala. Saon man. Kay kining lawas maigsoon matud pa dito maigsoon atong gibasa sa Roma 8 igsoon, panahon nato kining atong pagka carnality igsoon, dili gid kuno ni mosunod sa Ginoo. Tong tanawon balik na sa Roma 8 igsoon. Nasa verse 7. Roma 8 nya city ngadto sa 8 ningon diri. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay magunahuna sa mabutang nga tawhanon, kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios, ug dili gayud siya makatuman niini. Kay ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanon kiniya dili gayud makapaymood sa Dios. Tanawa, ang kining atong pagka-carnality, ining atong pagkatawhanon, kini atong pagkaunod-non maigsoon, ingon pa din na maigsoon, dili gayud makatuman sa Ginoo. Musupak gyud kuno ni. Dili kuno gid kuno makapaymood sa Ginoo igsoon.
atong pagkatawhanon. Manamingon lagi na nga namang tao na gutaan nga lawas brad. Ano nga mingon ang tao ba tao mangguta. Pero kanang word maigsoon nga mingon ta tao mangguta gitapos na sa Ginoo igsoon. Ani ingon dito maigsoon sa atong usbono pag-ingon maigsoon dito sa Romans 8 verse 13. But if through the power of the Holy Spirit we put to death the deeds of our body. Mao na igsoon nga gibutang sa Ginoo ang iyang espiritu diri nato ang Holy Spirit nga pinaagi sa gahom sa balay sa Santo maigsoon pwede nato patyon kining buhat sa atong lawas o tanang buhat sa atong unod. Manang praise the Lord na nato ang Holy Spirit. Gibutang sa Ginoo ang Holy Spirit sulod nato maigsoon. Kamo unsay gibuhat sa Holy Spirit nato maigsoon na sa verse 2 sa Romans 8 verse 2. Siya for the power of the living of the for the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin. Matud pa ni Pablo maigsoon sa verse 2 kay ang gahom kuno nga naghatag sa kinabuhi pinaagi sa espiritu naghatag kanatog kagawasan gikan sa gahom sa sala. Has freed you naghatag natog kagawasan gitaga natag gawas no nataba sa gahom sa sala igsoon. Mo nang atong buhaton mo gawas ta gikan sa pagkabinilanggo sa sala igsoon. You are free, man. Gawas no na kuno ta gitagaan tag life-giving Spirit has freed you from the power of sin. Mo nang gibuhat sa Holy Spirit nato maigsoon. Mo nang kinahanglan atong may bawaan unsay trabaho sa Holy Spirit nga nastong kinabuhi. O kinahanglan masayod ta nga naang Holy Spirit nato. Apan ang tinud tanang Christian igsoon kay bawo naa niya ang Holy Spirit. Pero ang pinaka-importante maigsoon nga mahitabo sa usa ka Kristohanon nga dili lang igsoon nga makahibaw ka nga naa nimo ang Holy Spirit kun dili mo abot sa imong kinabuhi maigsoon nga dili ang Holy Spirit may naa nimo kundi ikaw mo'y naa na sa Holy Spirit. Amen? Ikaw mo'y naa na sa Holy Spirit. Pasabot-an ang maigsoon. Ang Holy Spirit maigsoon mao'y na ini-take over sa imong kinabuhi. Atong basahon maigsoon dito sa Roma igsoon nasa verse 26 maigsoon ingon siya. Verse 26 sa Roma 8. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo unsaon sa pagampo. Ang espiritu mismo maoy mga liupo sa atong sa Dios alang kanato uban sa mga pagagulo nga dili kasaysay uban sa pulong. Kining giingon dinha maigsoon sa samang paagi sa atong pagkahuyang, meaning atong pagkatawhanon, atong pagkaunognon. We are weak. Amen? Huyang ta. Dali ka mada, dali ka matintal, no? Dali ka maibog sa mabutang maigsoon nga mga sinful nga mga butang maigsoon nga gitawag nato maigsoon nga mausay kinaiya sa ato ang pagkatawhanon nga sinful nature igsoon. Huyang ta. Pero ang Holy Spirit yun siya, ang Espiritu, tabangan kunutan niya. Amen? Mo na kinahanglan maigsoon, dili pinaagi sa imong kaugalingon. Kundi pinaagi na sa Holy Spirit. Mo na niingon maigsoon sa pulong sa Ginoo maigsoon. Niingon dito sa Zechariah maigsoon, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Amen? Ana igsoon atong istugyan gid tanan diha sa Ginoo. Sabta man ato igsoon. Mana ang prayer ni Paul maigsoon ang mga Kristohanon nagampo siya para sa mga Christians igsoon. Labi na dito sa Ephesians ingon siya maigsoon nga iyang prayers nga makasabot gyud, mahibaw gyud ang mga katawhan sa Ginoo nga naa nato naa nato sulod nato maigsoon nga unsa ni nga naa nato maigsoon tumatahon maigsoon diya sa Episo 1.
Efeso 1:19 ngadto sa 20. Ingon diri, giampo ko sab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga aniya kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga niya kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Kristo siyang tuo didto sa langit. 21. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunuan ingon man sa mga pangulo labaw gayud siya sa tanan. Dili lamang niining panahona kundi sa umaabot usab. Amen. So ang prayer ni Paul maigsoon sa taga Ephesians 6 mga Christians sa mga Ephesians 6 nga mahibaw, no? Makahibaw gayud. Masayran nga unsa ang kadako sa gahom sa Ginoo nga naa nato. Nga kini kunong gahoma nga niya nato maoy ang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Kristo siyang tuo didto sa langit. Nagpasabot maigsoon ang gahom sa Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit nga mao gipasabot ni Paul nga atong masayran nga naa nato. Ang Holy Spirit maigsoon ang gahom sa Holy Spirit dili limitado. It can overcome sa tanan nga mga obstacles sa kaaway maigsoon nga dili ka kasud sa kingdom sa Ginoo tungod sa atong pagka-physical. Sa di kaganahan, puyan ka. Pero ang gahom sa Ginoo maigsoon ang Holy Spirit man ako ng Holy Spirit ato ning gikanunay maigsoon gitagaag dakog trabaho, dakog papil sa atong kinabuhi igsoon, mahimo gitang overcomers. Mahimo gitang madaogon igsoon. Kay kining gahoma kuno maigsoon nga nagapanglihok diri nato maigsoon, it can do exceedingly abundantly above we ask or think. Amen? So ang kining gahoma maigsoon ang gahom sa Holy Spirit makahimo kuno ni labaw pa kaysa atong ginahuna. Labaw pa kaysa atong gipangayo. Man naman, kay atong pagkatawhanon maigsoon limitado raman. Pero ang Holy Spirit maigsoon ang gahom sa Ginoo nga gibutang niya sa itong kinabuhi nga mao ang Holy Spirit unlimited siya. Man, di ka makaingon nga namanggo ko ani nga lawas. Kay sa atong pagkatawhanon, sa atong pagka unod nun, lawas nun maigsoon limitado man. Pero praise the Lord nga ang Holy Spirit maigsoon through the Holy Spirit makahimo ta sa pagkabot sa mabutang sa Ginoo igsoon. Aningon diha maigsoon arita sa verse 14. Ang ibasa ganiha maigsoon nato sa Ephesians 3:20. Ang katong giingon ba? According to the power that is working in us. Suma sa gahom nga naa nagapalihok sulod nato. Oh, ang Holy Spirit. Narita sa verse 14 igsoon sa Ephesians 1. Ngunsa ang trabaho sa Holy Spirit maigsoon sa buhaton sa Holy Spirit nang ningon diri ang espiritu mao ang pasalig nga madawat gid nato ang gisaad sa Dios. Hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygon ta ang iyang himaya. Amen. So the Holy Spirit, Spirit of God, is the guarantee that He will give us everything He promised. Amen. Ang Espiritu sa Ginoo mao ni garantiya igsoon nga diin madawat nato tanan, no? Unsay gisaad sa Ginoo nga ri sa atong mga kinabuhi. Pero giingon din hi maigsoon kinahanglan moabot nato ang kahingpitan. Hingpit nga kagawasan. Usbo pagbasa igsoon. Verse 14, ang Espiritu mao pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygon ta ang iyang himaya. So kinahanglan madawat gyud nato ang hingpit nga kagawasan. Ada ang daghan kay gisaad ang Ginoo maigsoon nga sa atong kinabuhi. Daghan kayo igsoon. Pero kinahanglan madawat sa nato maigsoon ang hingpit nga kagawasan aron madawat nato kining tanang gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Mo nang kanunay ka nga moduo sa Ginoo.
Ang Holy Spirit maigsoon, trabaho sa Holy Spirit. Unsay trabaho sa Holy Spirit sa atong kinabuhi tanaw na to maigsoon. Balik ta sa Roma maigsoon. Sa trabaho sa Holy Spirit nga sa atong kinabuhi. Roma 8. Verse 14. Nawa na to. Roma 8. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Ang tanan kuno gagi lead sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo sa Ginoo, mga anak sa Ginoo. Mao ni usa nga gibuhat sa Holy Spirit nga sa atong kinabuhi. Na pinaagi sa Holy Spirit maigsoon sa Espiritu sa Dios, we become children of God. Amen? Oh. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Lead, no? Gilid ka sa Holy Spirit. Tanan kuno nga gilid sa Holy Spirit, meaning maigsoon ang Espiritu sa Dios maigsoon maoy nagagiya sa imong kinabuhi. Siya mo'y nagatudlo nimo, siya'y nagagiya nimo igsoon. Dili lang igsoon nga manaingon ba? Sa ako nang giingon, nga dili lang ingon maigsoon nga naa nato ang Holy Spirit. Tinod kay bao ka naa ni ang Holy Spirit pero usahay man kita manggihapon ang nagkinabuhi sa ato kinabuhi igsoon. Kita gihapoy magbuot. No? Kinahanglan i-lead kita sa Holy Spirit. Kay ba ang Holy Spirit mo lead na nato ngadto sa mabutang sa Ginoo. Mo lead na nato nga i-lead kaniya sa pagampo. Pero sahay di ka mo ampo kay kapoy. So nagpasabot ikaw paghihapon. Amen. Kaysa ako na yun, kining atong pagkatawhanon sa akong pagka-carnality maigsoon dili gina mo sunod sa Ginoo. Amen. Wala kun maingon ka anak man ko sa Ginoo, kinahanglan gilid di ka sa Holy Spirit. O ang pangutana, nagpalid ba ka sa Holy Spirit sa time nga mo lead siya nimo? Amen? Kaya doon ay panahon ng Holy Spirit mo lead na to, nga mo pray ka, kadlawon dako, o gabiing dako igsoon, di man ka maminaw. Aminawon man nimo ang imong unod. Kapoy imong unod, kapoy imong lawas, hug man ka. Diba? Musahay mo lead ang Holy Spirit, samtang tubang kag cellphone igsoon, mulid ang Holy Spirit nimo nga pagbasag Biblia. Pero mas pilion nimo ang pagsigtan na cellphone. No? Sa kinahanglan magpalid ka sa Holy Spirit. Kung anak ka sa Ginoo maigsoon, be led by the Holy Spirit. Mao to maigsoon si Jesus maigsoon, nahimo siyang overcomer maigsoon sa panahon nga dinhi siya sa kalibutan maigsoon, di nga sa tao siya igsoon kay ngano man ang Holy Spirit ni lead man niya og nagpalid man siya sa Holy Spirit. Tumabasa dito sa Lucas igsoon. Luke 1 ang niadtong tanawon igsoon. Luke 4. Lucas 4:1. Ningon dinhi, then Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan River. He was led by the Spirit to go out into the wilderness. Amen. Oh, si Jesus kuno nga puno sa Espiritu, gikan siya sa Jordan River, ni biya sa Jordan River maigsoon, ningon dia gilid siya sa Espiritu. Di inaasa siya moadto. Amen. Imong ka puno na puno ko sa Holy Spirit, ang pangutana, nagpalid ba ka sa Holy Spirit? Kay usa nga trabaho sa Holy Spirit maigsoon is to lead us. Amen. Importante maigsoon kitang mga Kristohanon maigsoon magpalid kita sa Holy Spirit. Dili lang ingon nga napapuno ka sa Holy Spirit. Kinahanglan ang Holy Spirit mauna gyud mo lead nato magpalid na kita sa Holy Spirit. Amen. Kaysa ako nang giingon maigsoon, we are living in a two part, physical and spiritual. But as Christian igsoon, nagkinabuhi ta more than maigsoon, mas nagkinabuhi ta sa espirituhanon. Manang magpalid ta sa espiritu sa Dios.
Unya sa atong gibasa maigsoon sa Roma 8:11 sa trabaho sa espiritu, every one kuno. Verse 14. All who are led by the Spirit are children of God. Tanan kuno nga gilid sa Holy Spirit, mga anak sa Ginoo. Kung tanon ka anak ka sa Ginoo, bra, ano ka sister ka sa Ginoo, kapangutana igsoon, nagpalid ba ka sa Holy Spirit? Amen? So sa ako nang giingon maigsoon, dili lang ingon nga na-baptize ka, napuno ka sa Holy Spirit, full of the Holy Spirit. Dili lang ingon nga naa nimong Holy Spirit, kinahanglan magpalid kita sa Holy Spirit. Kay sa diha maigsoon maunay mag-identify maigsoon that you are children of God. Amen? Kung nagpalid ka sa Holy Spirit. Ug tanaw sa yawa nimo anak ginis Ginoo, kay ang espiritu sa Ginoo mao ang ginilid niya. Amen. Oh, mo na panahon ang Holy Spirit mo lead na to, palid yun. Ayaw gid imuhang kaugalingon lang perminti. No? Sunod maigsoon unsay trabaho sa Holy Spirit. Aritas balik ta sa Roma 8 maigsoon. Nga sa verse 15. Verse 15 igsoon. So you should not be like cowering fearful slave. You should behave instead. You should behave instead like God's very own children, adopted in His family, calling Him Father. Amen. So unsay usa nga trabaho sa Holy Spirit, gihimo ta, gi-adapt ta, no, sa pamilya sa Ginoo. Dunay gitawag og spirit of adoption, no? Gi-adapt ta sa Ginoo aron kuno mahimutang kabahin sa pamilya sa Ginoo. Aron mahimutang very own children of God. Nga mahimo gikang anak gayud sa Ginoo maigsoon. So maray kaduha nga gibuhat sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. We are adopted from the family of God. Kaniadto dili man ta iya sa Ginoo igsoon. Amen? Pero pinaagi sa Holy Spirit maigsoon, gi-adapta sa Ginoo maigsoon. The spirit of adoption igsoon. Nga naa nimo maigsoon, ng Espiritu Santo, nga nadala sa Espiritu Santo sa Ginoo sa atong kinabuhi, the spirit of adoption igsoon. That you are very own God's children. No? Anak na gyud ka sa Ginoo igsoon. Nga sunod maigsoon, verse 16. For His Holy Spirit speaks to us deep in our hearts and tells us that we are God's children. Amen. So ang Espiritu, ang trabaho sa trabaho sa Holy Spirit, siya maoy magasaksi. No? The Holy Spirit bears witness and speaks to us deep in our heart and tells us that we are children of God. So ang Holy Spirit maoy maga-bear witness maigsoon, magasaksi ug magasulti gayon siya, sulod gayon sa atong kasing-kasing nga kita mga anak nas Ginoo. Mao na ang Holy Spirit maigsoon, kanunay gina siya mo pahinumdom nato, anak kas Ginoo doy. Amen. Oh, ayaw gid kasaag. Ayaw gid adto sa mga lugar maigsoon nga dili gusto sa imong amahan igsoon. Amen. Wana anak kasi man ang Holy Spirit maigsoon kanunay mo remind gina nato maigsoon. Siya may mo bear witness that we are children of God. Sunod nga buhaton sa Holy Spirit, verse 17. Verse 17. And since we are His children, we will share His treasure. For everything God gives to us, gives to His Son, Christ, is ours too. But if we are share His glory, we must also share His suffering. So sasad nga trabaho sa Holy Spirit maigsoon, nga maoy nagasaksi nga kita mga anak sa Ginoo, doon na natay share, no, sa mga treasure sa Ginoo. Meaning doon na kay kabahin, doon na kay share, appeal na ka, no? Appeal na ka sa mga panalangin sa Ginoo maigsoon. Ingon dia, for everything God's give to His Son, Christ, is ours too. Kay ang tanan kuno, tanang butang nga iyang gihatag ngadto siyang anak nga mao si Kristo Jesus ato asana. Nga naman,
kay kita mga anak man po sa Ginoo. Doon na tayo share, doon na tayo kabahin na, apil na ka sa share ba sa blessing sa Ginoo igsoon. Dili lang ni para lang sa ngadto sa ni Jesus maigsoon, kundi para po ni sa mga tao maigsoon nga midawat kang Jesus isip Ginoo molos lang kinabuhi o gibutang sa Ginoo ang espiritu diri nato. So doon na tayo share maigsoon sa panalangin sa Ginoo, sa mga butang nga iya sa Ginoo maigsoon. Ningon dito sa Galatia maigsoon, Galatia 4 verse Galatians 4 verse 7. For now you are no longer a slave, but God's own children. And since you are His children, everything He has belongs to you. Amen. Karon kuno nga dili na kuno ta ulipon apan mga anak na sa Ginoo, ug karon kay anak na mata sa Ginoo maigsoon, tanan kuno nga iyaha, no? Tanan nga iyaha, tanang butang nga iya sa Ginoo maigsoon, unsa ningon diha? Belongs to you. Ato apod na igsoon. Amen ba? Nganuman kay mga anak naman tas Ginoo. So ang gibuhat sa Ginoo nato karon maigsoon, nag-combination silang tulo maigsoon. The Father, the Son, the Holy Spirit maigsoon nga nagapanglihok siya sa atong kinabuhi aron maigsoon mo-overcome ta ni ining ato ang sinful nature. Amen? Ang Father God maigsoon iyang gipadala iyang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus maigsoon nga ri sa atong kinabuhi gidawat nato siya og pinaagi ni Jesus maigsoon nadawat nato ang kagawasan, no? Gikan sa sala. Og ang Spiritus, ang Holy Spirit sad maigsoon ni sulod ni puyo sa atong kinabuhi maigsoon aron maoy garantiya maigsoon nga kita maigsoon nga himo ng mga anak sa Ginoo ug pwede na ta mo overcome maigsoon ning ato ang pagkatawhanon. Ning atong pagkaunod-non igsoon. Amen. So nagkapanglihok sila sa atong kinabuhi igsoon. Mana atong puy-an gayud ni kining kinabuhi diha sa Ginoo. Gitawag ni nato maigsoon life in the Spirit. Amen? Life in the Spirit. Kinabuhi diha sa Espiritu. Amen? Mao ni atong kanunay puy-an. Mao ni kanunay natong laktan adlaw-adlaw sa atong kinabuhi maigsoon. Tinuod maigsoon moagi man ta sa atong mga physical nga butang nga kinabuhi maigsoon nga dunay mga mo effect sa atong adlaw-adlaw kinabuhi maigsoon usahay tinuod dunay matrangkaso ta labdan tas o igsoon dunay mga tentasyon, dunay sala maigsoon, dunay mga dili maayo maigsoon nga nahitabo maigsoon apan hinumdumi maigsoon nga ang gahom sa Ginoo nga mao ang iyang espiritu maigsoon naan nato maigsoon mao nay mutabang nato nga diin mo overcome ta nining tanan. Amen? Kay ningon ang pulong sa Ginoo maigsoon dito sa 1 John maigsoon 5 po rin siya. Everyone who are born in God overcomes the world. Tanan kuno nga gianak sa Dios, tanang mga anak sa Dios, tanang mga natao diya sa Ginoo makabuntog na sa kalibutan. O gibuntog na nato ang kalibutan o gidaog na nato ang kalibutan maigsoon pinaagis tong pagtuo diya sa Ginoo. Malakta nato ato pagtuo diya sa Ginoo. Amen? Mao nang trabaho sa Holy Spirit sa atong kinabuhi igsoon. Tinuod na aman ta nagkinabuhi sa two-part maigsoon apan kinahanglan mas i-feed nato ang atong espirituhanong kinabuhi igsoon. Reading the word, meditate kanunay maigsoon. Prayer, fellowship, man. Kanunay ka makig fellowship diha sa Ginoo. Makig fellowship sa mga katawhan sa Ginoo igsoon. Amen ba? Aron ta mo tubo, aron ta mo lig-on sa atong espirituhanong bahin igsoon. Aron ang kining ato ang espirituhanong kinabuhi maigsoon, mulig-on, mu-mature igsoon. Kay kung mu-mature, mulig-on ni maigsoon, umisan unsa mga managiingon maigsoon, ni share ni Pastor John naging Domingo dinhi maigsoon nga atong gipang-agian maigsoon, moagi tag-init, moagi tag-ting-uwan, sahay mo bagyo. Mao po na sa ato ang espirituhanong bahin. Dunay uwan, dunay init, dunay mga bagyo sad, mga seasonal sa atong espirituhanong bahin. Pan kun mo mature ta, mo lig-on ta sa atong espirituhanong bahin, we will overcome anang mga seasonal sa season sa atong mga kinabuhi sa atong espirituhanong bahin.
Isip mga Christian igsoon, isip mga anak sa Ginoo, ning katapusan nga mga adlaw, kinahanglan mahimo gitang overcomers. Amen? Mao na kanunay tang muduol sa Ginoo, mo surrender diha sa Ginoo igsoon. O mayong gabi sa tanan igsoon, magampo ta. Hallelujah, Lord. Salamat Ginoo niini nga kagabion. Salamat Lord sa imong mga pulong. Dios, ako nagaampo Lord sa tanan nga mga katawhan nimo Lord. Nga niya karon Lord appeal ani Lord God nga Zoom Bible study Lord. I pray for them Lord that you will continue to work in our life. Oh God, Holy Spirit, continue to reveal us your power, your purpose sa mga kinabuhi. Lord, I pray, Lord God, nga amo pang mahibaw-an, masabtan Ginoo, unsang kadako sa imong gahom Ginoo, Lord God, nga naasod namo Ginoo. Lord, salamat Ginoo, mo overcome kami Ginoo Dios Lord God. Aning among kinabuhi Ginoo. Puy-an namo ang kinabuhi diha sa Espiritu Lord. Uma sa imong pulong Ginoo, the life-giving Spirit, ang kinabuhi nga gihatag pinaagi sa Espiritu. Ug mao ni imong tuyo Jesus sa imong pag-anhi nga among mabatunan ang kinabuhi, kinabuhi nga madagayaon gayon. Mao ni ang kinabuhi diha sa Espiritu. Ug Lord, salamat nga amo ani ning naangkon Lord God. Holy Spirit, tabangi kami. I-lead kami Holy Spirit adlaw-adlaw sa among pagkinabuhi, sa among pag-alaga diha kanimo Ginoo. Salamat Lord. Bless everyone nga niya karon Lord God. Bless ang ilahang mga kinabuhi. I-bless ang ilahang mga pamilya. I-bless tanang nilang mga paningkamot o Dios Lord God. I-bless tanang mga ministry o God in Jesus name. I-bless tanang mga pag-alagad o Dios Lord God. Ikaw Ginoo malipay ug mahimuot ka namo Lord God. We pray and we thank you Lord God sa imong padayon nga pag-atiman ug pag-uban, pag-protection sa matag usa Ginoo, bisan sa mga lagyo nga mga lugar Ginoo Dios na sa mga laing nasud Lord ng imong mga katawhan. Proteksyon niyo usab sila, habuli sila Ginoo. Dinhaan ang mga lugar o Dios Lord God. Salamat Ginoo Lord God sa imong divine protection Lord God. Sa imong gahom nga nagauban ug nagapanglihok sa among mga kinabuhi Ginoo Lord. Ug dalaygon ka Ginoo, imo ang himaya, imo ang dungog, pagdaig, pasalamat. O Ginoo salamat among giampo mga kaigsunan nga naas mga balatian Lord, ayuha sila Ginoo Lord. Among gi-pray Lord God si Sister Maymay Ruflo, oh God, in Jesus name ikaw mag-aayo kaniya Lord God in the name of Jesus. Salamat Lord bisan sa tanan nga nas mga balatian ayuha Ginoo Dios Lord God in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, ingon ka sa imong pulong oh God. Yes sa Romans oh God, Romans 8 verse 11 Lord God, nga Lord ang Espiritu sa Dios nga naa namo Lord mao kini imong gigamit sa pagbanhaw kang Kristo Jesus gikas kamatayon. Siya nga naa namo nga maong Espiritu Lord mausay magahatag sa og kinabuhi sa among lawas nga madunoton Lord God in Jesus name. Salamat Holy Spirit naa ka sa among lawas nagapuyo nini nga lawas. Salamat Lord nga mo-overcome kami o Dios Lord God. In Jesus name, in Jesus name. Salamat Ginoo, dungog himaya, imo lamang. Amen, amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mayong gabi sa nano. God bless.